Hello and welcome to Avid Shiksha. Aji ami eta special video loi ahisu for all the class 10 students. Class 10 students bole kobole gole for all the students june class 9 or exam dible class 10 ole just promote hoise or for those students june class 9 or exam di ase and within 2 or 3 days you will be promoted to class 10. So for all of you guys ajir video to tumalkor karone. Ajir video ami discuss ki korim. In today's video, we will be discussing about the class 10 syllabus. Kuntu chapter no, kuntu subject or syllabus, let us see. We will be discussing general science or syllabus for the upcoming session, that is 2023 to 24. Jetia ami notun class atala promote ho, various questions amar mind play ho. For example, notun class ami ki hikim. Course ot ki ase syllabus khon kenekwa exam pattern ki hoy marks distribution kenekwa hoy so to answer all those questions aji eta special video anisu just for you to clear out all your doubts so okoma step by step jao and then let us start with our today's video. First let us know that the final paper class 10 er jo final paper hoy final paper khon dekhat kenekwa hobo in the sense that full marks kiman thakibo theory marks kiman hobo internal kiman thakibo let us know that. So class 10 general science or paper first of all the subject code etu monot narakhile hobo you will be getting the subject code then total marks thakibo 100 your class 10 general science or paper full marks hobo 100 marks or A 100 or 90 marks hobo theory. Ekhinte likhi thwa ase 90 marks theory mane ami attempt korim ami 90 marks exam hall likhibo lagibo. And then 10 marks we have internal assessment. And in 90 marks of paper khon ami kiman time complete koribo lagibo we have to complete it within 3 hours. 3 hours or time frame ot ami 90 marks likhibo lagibo and gute paper khon complete koribo lagibo. Etia sao amar general science or again koi aso moi general science kotha koi aso amar channel various other teachers will go through various other syllabuses so moi kol general science kotha koi aso general science ki chapters ase kenekoi divide kora hoise syllabus let us see that. General science is broadly divided into chemistry, biology, physics. Ami gute science, chemistry, biology, physics buliye divide koribo paru but moi aru eta section bhorai disu which is EVS. So class 10 ot I have divided science as chemistry, biology, physics aru EVS. Chemistry pura total ahibo 29 marks, biology pura 24 marks, physics or pura 24 and EVS or pura 13 marks. Mane amar grand total e gute khini plus korile we will get 90 marks aru 90 marks or paper ahibo. Itia a chemistry, biology, physics aru EVS mane environmental science. Ya underot kun kita chapter ase. Ami jodi chapter number 1 sao chemical reactions and equations, chapter number 2 acids, bases and salt, chapter 3 metals and non-metals, chapter 4 carbon and its compounds, chapter 5 periodic classification of elements. So chapter 1 to 5 1 or 5 ole these 5 chapters will fall under chemistry. Short or likhi thoiso CHM buli so 1 2 3 4 5 hekhini amar poribo chemistry. Chemistry par kiman marks ahibo 29 marks so 1 2 3 4 5 opra kiman ahibo 29 marks clear ase ekhini. Next chapter 6 life processes, chapter 7 control and coordination, 8 ot ase how do organisms reproduce, 9 ot heredity and evolution, 6 or pora 9 6 7 8 9 ho jabo amar biology section. In the short on bio biology section a sarita chapter pra kiman marks ahibo biology 24 asile so a sarita chapter pra a total of 24 marks will be coming. Then chapter 10 light, chapter 11 human eye and colorful world, 12 ot electricity, 13 on magnetic effects of electric current. So 10 11 12 13 a sarita chapter pori jabo in our physics. This is our physics section. Physics opra kiman ahibo 24 marks. So these 4 chapters will carry 24 marks. Our last of June 3ta chapter roi gol. 14 ot ase source of energy, 15 ot our environment, 16 ot management of natural resources. Moi ei tinita chapter bhorai disu under the EVS category. Mane ei tinta chapter opra a total of 13 marks will be coming. Now sources of energy chapter 14 sources of energy jodi tumalke mon kora physics oto bhorabo para okay a sarita is a division ase hetu noy a sarita moi divide korisu because convenient hoy
Okay, so 14 to physics to bharabo para, 15 16 biology to bharabo para. So it is up to you. Just for convenience sake moi enake 4ta division divide kori thwa hoise. Clear ase? এইখিনি জানিলে নহব আমি আৰু অকমান ইন ডেপথ যাব লাগিব যে ইচ এন্ড এভৰি চ্যাপ্টাৰৰ পৰা কিমান মাৰ্কস আহিব কেনেকৈ ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিছে মাৰ্কসটো হেতু চাও This is the full detailed blueprint of class 10 general science. Class 10 or total 16 chapters pura list out kori thwa hoise and then MCQ VSA mane hoise very short answers. MCQ or VSA kiman ahibo, SA mane short answer or long answer kiman ahibo he gutei khini list out kori thwa hoise. So tumalke pahori nujwa jate so VSA mane hoise very short answer. MCQ aru VSA 1 marker thakibo. MCQ/VSA boli likha ase no ei gutei khini 1 marker questions hoy. And 1 mark or total amar paper ot kiman ahibo total 45 amar 1 markers hobo each and every chapter opra different numbers ot ase for example chapter number 1 opra duta MCQ ahibo ba duta very short answers ahibo hekane 2 likhi thwa ase acid basis opra 2 then chapter number 3 opra 4 opra 4 and the numbers bo variation ase kintu I hope tumalke buji paisa so MCQ very short answers total marks kiman hobo 45 marks MCQ very short answers SA mane hoise short answer LA mane hoise long answer long answer ki hoy short answer tumar 2 markers hobo pare long answer mazot 3 poribo pare 4 poribo pare in fact 5 markers o poribo pare so 2 3 4 5 e gutei khini questions a section tot humai ase For example, jodi chapter number 1 is now, then yate 4 likha ase. Then there is a possibility that 2 marker duta question ahibo pare. Okay? Then suppose belagata lolo chapter number 6 lolo life processes of 5 dia ase. So maybe 2 marker eta question and then 3 marker eta question hobo pare. So 2 plus 3 a total of 5 marks, right? Ida chapter number 7 ot okol 2 dia ase mane 2 markers eta ahibo. So teneko gutei table khon sai loba jodi bhalko dekha pa nai okman side la ahi goisu 16 chapters full list out kora hoise 1 marker kiman ahibo higher marks kiman ahibo total gutei khini mention kori thwa ase 1 marker 45 then rest 45 so 45 plus 45 kiman hobo total 90 marks amar theory paper so ei gutei list khon bhalko sai loba jeta tumalke board exam usor sapiba then Seba aru ekhon in detail list provide koribo যে 2 marks কিমান আহিব 3 marks কিমান আহিব আৰু ইন ডিটেইল লিষ্ট এখন প্ৰভাইড কৰিব বাট কারেন্টলি তোমালোকে এইখন লিষ্টে জানি থোৱাটো ভাল এতিয়া আমি ইচ এন্ড এভৰি চ্যাপ্টাৰৰ পৰা কি পঢ়িব লাগিব হেতু অকমান চাই লওঁ সো চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 1 2 3 4 5 মই কি কৈছিলো 1 2 3 4 5 কেমিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত পৰে ৰাইট সো এই হিনতে শৰ্ট অতে কেমিষ্ট্ৰি বুলি লিখি থৈছো দিস ইজ আৱাৰ কেমিষ্ট্ৰি সেকশন we have these 5 chapters Chapter number 1 is chemical reactions and equations. Class 9 ote ami familiar hoy golu with the terms called atoms, molecules. Atoms ki hoy, molecules ki hoy. Ami class 9 ote pohi ahisu hebu. Atoms ami kenekoi likhu, molecules kenekoi likhu, chemical formulas kenekoi likhu. E gutei khini 9 ot clear kori thua hoise. মানে সিলেবাসত আসিলে যদি তোমালোকৰ বাই চান্স ক্লিয়াৰ হোৱা নাই দেন আই সাজেষ্ট কি ক্লাস 10 স্টার্ট কৰাৰ আগতে ক্লাস 9 ৰ হেখিনি পোৰশনস ক্লিয়াৰ কৰি লবা ক্লিয়াৰ কৰিলে তোমালোকৰ নিজৰ কাৰণে বেনিফিশিয়াল হ'ব ওকে সো চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 1 আমি পঢ়িম কেমিক্যাল ইকুৱেশনস টাইপস অফ কেমিক্যাল ৰিঅ্যাকশনস ত আমাৰ আছে কম্বিনেশন ডিকম্পোজিশন displacement double displacement redox oxidation in everyday life এই গুটেখিনি আমি ইন ডেপথ পঢ়িম যেতে আমাৰ ৰেগুলাৰ ক্লাसेस স্টার্ট হ'ব বাট আজি অকল সিলেবাস এনালাইসিস কৰিম সো আজি শৰ্ট কৰি ওপৰে কৈ দিছো সো চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 1 এইখিনি আছিল চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 2 এসিড বেসেস এন্ড সল্ট ইয়াতে আমি পঢ়িম এসিড এন্ড বেসেস এসিডস আৰু বেসেস এটা জেনাৰেল কনসেপ্ট থকাটো ইটস ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট যেতিয়া এই চ্যাপ্টাৰটো স্টার্ট কৰিবা অকমান জেনাৰেল আইডিয়া থাকিব লাগিব যে এসিডস মানেনো কি বেসেস মানে কি সাইন্টিফিক ডেফিনিশন তো না জানিলে হ'ব বাট ইন জেনাৰেল এটা জেনাৰেল নলেজ থাকে নহয়
যে সাইন্টিফিক ডেফিনেশনৰ কথা কোৱা নাই অকমান জেনাৰেল ইনফো যে কি হ'ব পাৰে এই বস্তুটো সো হে জেনাৰেল ইনফৰমেশনটো থকাটো ভাল এসিডস কি হয় বেসেস কি হয় ৰিঅ্যাকশনস অফ এসিডস এন্ড বেসেস pH কি বস্তু হয় অকমান হেখিনি জনাটো ভাল বাই চান্স যদি তোমালকে নাজানাও বাট নহলে যদি বুজিবলৈ অকমান দিগদাৰি হৈছে ইনেও আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিম বাট স্টার্ট যেতিয়া ক্লাস 10 স্টার্ট কৰিবা অকমান জেনাৰেল ইনফৰমেশন থকাটো ভাল হয় দেন সাম ইম্পৰ্টেন্ট সল্টস এইখিনি পঢ়িব আমাৰ চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 2 এসিডস বেসেস এন্ড সল্টস চ্যাপ্টাৰ নম্বৰ 3 ত আছে মেটালস এন্ড নন মেটালস अगेन মেটাল কি হয় নন মেটাল কি হয় এটো ক্লাস 10 ৰ আগতে অকমান জেনাৰেল কনসেপ্ট এটা লৈ লবা physical and chemical properties of metals and non-metals occurrence of metals corrosion chapter number 1 2 and 3 will fall under physical chemistry sorry 1 2 and 3 physical nahi inorganic chemistry okay so chapter number 1 2 and 3 will fall under inorganic chemistry short on likhi thoiso inorganic chemistry agoloke mane ami class 9 loke jiman chemistry pohilu distinct division kora nasile class 10 distinctly ami kobo paru je chapter number 1 2 and 3 inorganic chemistry pori jabo so that is a good thing itiar pora gom paisa je inorganic mane ki hoy chapter number 4 falls under organic chemistry organic chemistry eto introductory chapter hoy chapter number 4 bhalkoi sabo laibo because guti organic chemistry base foundation course to hoise this chapter so I suggest ki chapter number 4 to অকমান ভালকৈ পঢ়িবা because 11 and 12 for entire organic chemistry in fact 11 12 for pisoto jiman organic chemistry পঢ়িবা সবৰে basic knowledge foundation course to start hobo from this chapter and then chapter number 5 will also fall under inorganic chemistry so ami kobo paru 1 2 3 and 5 inorganic chemistry poribo chapter number 4 is organic and not only organic or first chapter nohole foundation course hoise chapter number 1 2 1 aru 2 pora ami class 9 ot bahut kiba kibi information already pai thoisu information such as atoms ki hoy molecules ki hoy etu to kolue ehinte likhi thoisu baro atoms ki hoy molecules ki hoy then electronic configurations ki hoy electronic configurations kene koi likhe configuration then chemical formulae kene koi likhe he gutei khini ami class 9 ote paham so jetia 9 opra 10 ole transition kora 9 or he concepts hini ketiao pahori na jaba always keep in mind because ako class 10 ot hekhini amar dorkar hobo so class 9 opra ami ki janibo laibo these things akol duta manhe list out kori diso baki gutei khini important hai so chapter number 1 or 2 karone e gutei khini bostu class 9 or pore mind ot thoi diba amar ako dorkar hobo chapter number 3 metals and non metals ami class 8 ot chapter number to pahorilu chapter number 4 asile sage metals and non metals boli class 8 ot ami chapter eta paisilu metals and non metals so class 8 ot metals and non metals or basic information ami already pai thoisu so amak he class 8 or knowledge khini ako lagibo he class 8 or bostu khini ako okman revise kori saba lagile aru okman bookkhon meli saba jodi class 8 or bookkhon ase bookkhon meli saba class 8 or metals and non metal chapter is directly related to class 10 or chapter number 3 metals and non metals namo same hoy and bhitor thoka bostu khiniu similar hoy so class 8 or he chapter to bhalko pohiloba before starting this chapter okay so 1 2 3 hoy gol number 4 organic chemistry basic amak lagibo etu this chapter is very important so chapter number 4 ki pam covalent bonding nu ki hoy ami hebu bostu pam versatile nature of carbon gute organic chemistry ami duta tinta element or kotha bahut discuss kori thakim one of which is carbon iman important kyo hoy carbon amar life ot kyo lage carbon so carbon or importance gom pam through this chapter carbon and its compounds chemical properties of carbon compounds some important carbon compounds soaps and detergents amar day to day life ot to daily use kori thaku right so this chapter is important because of all of these then again yar pra bahut questions hote soaps and detergents uporot
10 তো খুদিবই 11 12 তো আছে ওকে সো 11 12 তো খুদিব ইনফ্যাক্ট যেটা তুমি কম্পিটিটিভ এক্সামস দিবা ফৰ এক্সাম্পল JEE নীট তেতিয়াও খুথা বহুত হাই চান্সেস থাকে সো অল অফ দিস আর ইম্পর্টেন্ট number 5 ত কি আছে periodic classification of elements ইয়াতে আমি পাম দি Dobereiner's triad hint এটা দিত হয় এক্স্যাক্টলি এই চ্যাপ্টারটোত আমি কি পঢ়িম আমাৰ যে ইমানবোৰ এলিমেন্টস আছে ইন দি ওয়ার্ল্ড অফ কেমিস্ট্রি ইমান যে এলিমেন্টস আছে এই গুটে এলিমেন্টসবোৰ এটা সিস্টেমেটিক ওয়েত অ্যাৰেঞ্জ কৰা হৈছে যোনটোক আমি পিৰিয়ডিক টেবল বুলি কোৱা হয় সো উই কনসিডাৰ দি মডাৰ্ন পিৰিয়ডিক টেবল আমি বৰ্তমান কোনখন টেবল চাও মডাৰ্ন পিৰিয়ডিক টেবল এই মডাৰ্ন পিৰিয়ডিক টেবলৰ আগতে আৰু বহুত পিৰিয়ডিক টেবলস ওলাইছিলে in this chapter we will be studying all those periodic tables he periodic tables book kenekoi banaisile kyo banaisile aru ami he purana tables bur etia kyo use nokoru so this chapter ami ki pohim Dobereiner's triad Newland's law of octaves Mendeleev's periodic table and then the modern periodic table junto ami currently use kori asu junto ami currently follow koru so all of these things we will be studying in chapter number 5 so amar chemistry hoy goise next section to ami sai lo next section we have chapter number 6 7 8 9 6 7 8 9 kihor under porisile it falls under biology underot kungita chapter asile chapter number 6 7 8 and 9 chapter number 6 life processes yar underot pohim that what are life processes chapter 2 name life processes hoy so life processes mane ki hoy ami hetu pohim nutrition ki hoy respiration then transportation excretion all of these processes ami kot pohim in this chapter number 6 life processes now amar এই চ্যাপ্টারটো স্টার্ট করা আগতে কি জানাটো দরকার কি আমি জানিব লাগে লেটস সি দ্যাট উই নিড টু নো থিংস লাইক systems in the human body amar human body there are different systems yes digestive system ase respiratory system ase excretory system ase na na okay so he gutei khini systems or kotha okkoman agotiako information thokatu bhal okkoman beforehand information is important ei chapter to start kora agote ki lagibo like amar human body ki systems ase he systems gita ki organs ase amar হাৰ্টৰ কথা হাৰ্টটো কি হয় হেতুটো জানিব লাগিব হাৰ্টৰ ফাংশনস কি হয় হেতু জানিব লাগিব সো আমি সিস্টেমস জানিব লাগিব অৰ্গানস কি হয় জানিব লাগিব অৰ্গানসৰ ফাংশনস জানিব লাগিব সো এইখিনি কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস যোনটো আমি এই চ্যাপ্টাৰটো স্টাৰ্ট কৰা আগতে জানিব লাগিব দেন again আমি পুৰণা ক্লাছতো মানে 8 হক 9 হক বা তা আগৰ ক্লাছতো আমি অকমান হলেওটো পঢ়িছোৱে about the human body about the human systems respiratory hok digestive hok so ei gutei khini systems or kotha ami agoteo pohi thoisu so ei gutei khini bostu ami in detail ot pohim in chapter number 6 life processes then comes chapter number 7 control and coordination ki pohim about the nervous system again a system in the human body nervous system or under ase the human brain so ami in depth pohim about the nervous system about the human brain amar human brain to keneko function kore ami hatot kiba eta feel korile amar brain e keneko gom pai messages keneko travel kore in our human body he gutei khini bostu pohim in this chapter number 7 control and coordination then comes human beings ot bar control and coordination amar human brain e kore plants ot keneko hoy plants or to brain nai so plants or control and coordination keneko hoy hetu ami pohim and then the endocrine system mo ami pohim in this chapter number 7 control and coordination etia ami previous class ot similar kiba bostu pohisu niki yes ami pohisu in class 8 ot ami glands or kotha pohisu eta chapter asle jot ami glands or kotha pohisu like human body there are certain glands pituitary gland then adrenaline gland yes ovaries pohisu testes pohisu so ami different types of glands ami pohit hoisu agotia ko class 8 jodi moi pahora nai tetale class 8 ote okoman ami pohit hoisu bostu khini so he gutei khini bostu ami ako pohim under endocrine system so he gutei khini bostu pahoribor itiao time hua nai we will need those information aru ei chapter to start kora agote okoman class 8 or kidaphon okman sai loba anyway we will be discussing kintu okoman nijeo sai loba because we will be needing those information
Chapter number 8 ত আছে how do organisms reproduce. Reproduction ৰ ওপৰতো আমি আগৰ ক্লাছত পঢ়ি থৈছো. Class 8 ত আমি পঢ়ি থৈছো. পঢ়িছোনে বাৰু? So how do organisms reproduce? তাৰ আন্ডাৰত আছে asexual reproduction. Modes of asexual reproduction by single cell organism. Sexual reproduction আন্ডাৰত আমি দুটা পঢ়িম, which is in plants and in humans, and then last ত আহিব the reproductive health. So all of this will fall in chapter number 8, how do organisms reproduce. Chapter number 8 আকৌ আমি class 8 তে chapter এটা পাইছিলো reproduction বুলি, right? So hey information খিনিও লাগিব. Chapter number 9 আছে heredity and evolution. Heredity and evolution first পঢ়িম heredity কি হয়. Heredity আন্ডাৰত আমি Mendel's experiments পঢ়িম. Sex determination, evolution, speciation, evolution and classification. All of these topics will fall under chapter number 9, heredity and evolution. Sex determination আমি আগতেও পঢ়িছো. পঢ়িছোনে বাৰু? Sex determination আমি class 8 ত অকমান পঢ়িছিলো regarding sex determination. So এই পাৰ্টটো আমাক আকৌ লাগিব in class 10. Class 9 just পঢ়ি আহিছা, so বস্তুখিনি মনত আছে চাগে, কিন্তু class 8 ৰ হয়তো অকমান পাহৰি যাব পাৰা. So my suggestion for you is that class 8 ত আমি যোনবোৰ বস্তু পঢ়িছো, for example reproduction ৰ A section 2, glands ৰ section 2, sex determination ৰ section 2, এই section টো আকৌ এবাৰ চাই লোৱাটো ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণে. Okay, so এই গুটেইখিনি পঢ়িব biology, and আমি previous class ৰ পৰা কিমান information আমাৰ দৰকাৰ হেতু মই কৈ দিলো. This was our biology section. Next physics হলে যাও. Physics under it we have chapter number 10, 11, 12 and 13. 10, 11, 12 and 13. Physics আমি divide কৰিব পাৰো into two groups. Chapter number 10 and 11 similar হয়. 10 ত আছে light, reflection and refraction. 11 ত আছে human eye and the colorful world. So দুইটা optics ত পঢ়ি চাব. Chapter number 12 and 13 electricity, magnetic effects of electric current. এই দুইটা similar হয়. So 10 and 11 এটা গ্ৰুপ কৰিব পাৰো, 12 and 13 এটা গ্ৰুপ কৰিব পাৰো. যেতিয়া ক্লাস 10 পঢ়া স্টার্ট কৰিবা, always study 10 and 11 together. হয়তো তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলি লৈকে 10 and 11 দুইটা চ্যাপ্টাৰ কমপ্লিট নহবও পাৰে, ক'ব নোৱাৰি, বাট যেতিয়া ফাইনেল লৰ কাৰণে স্টার্ট কৰিবা 10 and 11 একেলগে পঢ়িবা, 12 and 13 একেলগে পঢ়িবা, it will be easy for your brain to digest. Okay, মান পঢ়িবলৈ ভাল লাগিব, তেতিয়া বস্তুবোৰ ৰিলেটেড হয়. So chapter number 10 is a light, reflection and refraction. Reflection of light thakibo, reflection of light under thakibo spherical mirrors. Refraction of light ki hoy ami hetu pohim. Rectangular glass slab, spherical lens, magnification power e gute hini poribo under the chapter light, reflection and refraction. Then chapter number 11 is the human eye and the colorful world. Human eye ki hoy, functioning kenekwa hoy, আমি বস্তুবোৰ দেখানো কেনেকৈ পাই আছো হে গুটেখিনি পঢ়িম in chapter number 11. Defects of vision. Both students কিছুমানে spectacles use কৰে, কিছুমানে spectacles use নকৰে. Spectacles কিয় use কৰে? কয় নহয় যে মোৰ প্লাস পাৱাৰ আছে বা মোৰ মাইনাস পাৱাৰ আছে, হে প্লাস আৰু মাইনাস পাৱাৰটো কি হয়? So এই গুটেখিনি পঢ়িম in our class 10 chapter number 11. Defects of vision and their correction. Then আহিব refraction through a glass prism. Atmospheric refraction, scattering of light. Atmospheric refraction or scattering of light is very interesting because our day-to-day phenomena logot related hoy ase. So in this chapter particularly these two are very interesting. Eneu gute syllabus hoy interesting hoy, but I especially like these two topics because day-to-day life phenomena logot it is related, right? So light hoy gol, human eye hoy gol. Light aru human eye ami class 8 to pohisu. Class 8 ত আমি reflection or অলপ পঢ়ি থৈছো. Reflection in plane mirror আমি পঢ়িছিলো, right? আমি পঢ়ি আহিছো হেবোৰ. So এটা পাহৰাৰ সময় নহয়, হে বস্তুখিনি আমাক আকৌ লাগিব, আকৌ হে বস্তুখিনি pages বোৰ আপোনাক উল্টিয়াই চাবা. Reflection আমি already class 8 ত পঢ়ি আহিছো. এতিয়া in depth পঢ়ি, but class 8 ৰ বস্তুখিনিও পাহৰিব নালাগে. We need those information. Then human eye আকৌ class 8 ত আমি অকমান হলেও information পাই থৈছো. হেখিনি আমাক আকৌ লাগিব. So এই দুটা chapter start কৰা আগতে class 8 কিতাপখন অকমান মিলি প্লে চাবা.
Then ahibo chapter number 12, chapter number 13. 12 ot ase electricity, electric current ki hoy, circuit ki hoy, electric potential and potential difference, circuit diagram keneko draw kore. This is very important. Circuit diagram keneko draw kore ami etu chapter re gom pam. For all those students who are thinking of going to the science stream, science june opt koribo, tumaloke physics ot 11 and 12 ot circuit diagrams draw koribo lagibo. Okay, so circuit diagrams keneko draw kore a class 10 ota hiki jabo lagibo, tetia he class 11 and 12 ot you will be able to draw circuit diagrams. So this is very important. Ohm's law, resistance, resistivity, heating effect of electric current, electric power, a gute khini bostu we will be studying under electricity, and these topics are very important. Anki optics hog ekhini hog future jetia JEE diba NEET diba tetiao bahut questions ahe. So nice suggestions for you is that jiman ji pohi jaba always keep in mind aru clear kori jaba concepts pur, because 11 ot lagibo, 12 ot lagibo, 12 or pisoto lagibo. So jiman pohi jaba clear kori jaba. 12 ho gol, 13 ot ki ase magnetic effects of electric current. Magnetic field ki hoy, field lines ki hoy, magnetic field due to current carrying conductor. These are topics under this chapter. Force on a current carrying conductor in a magnetic field. Ekhini bahut interesting, ekhini saba. Electric motor, electromagnetic induction, electric generator, domestic electric circuits. Motor ki hoy, generator ki hoy, motor e keneko kaam kore, generator e keneko kaam kore. Induction ki hoy, electromagnetic induction. A word to ami day to day life ot bahut khuni thako. So induction ki hoy, tar working ki hoy, principles ki hoy, he gute khini pohim under this chapter 13. So 12 aru 13 these are the topics. 12 aru 13 ami previous class oto pohi ahiso ne baro. Again amar class 8 to likhunte bhal nohole ek second. So class 8 ami already kisman concepts class 8 ot pohi ahiso. Okay, so class 8 amar hey electricity part to electric current related eta chapter asile, right? Electric current related eta chapter asile in class 8. Hey electric current or pray amar basic informations lagibo, and we will use the basic information in chapter number 12 and 13. So class 8 or hekhini information amak lagibo. So this was our physics part. Physics boli likha nohole ekhinte likhi thom baro. Physics ekhini hokol physics. Chemistry hol, biology hol, physics hol, itia ki baki thakile. The environmental section, the last 3 chapters of our class 10 syllabus, general science or class 10 syllabus. So last 3 chapters ki hoy, chapter number 14, 15 and 16. 14 ot ase sources of energy. Energy ki hoy, আমি day to day life ote word to use kori thako je energy. Energy hoy ki, energy scientific definition to ki hoy. Good sources of energy. What is a good sources of energy? Ami pohim in this chapter. Conventional sources of energy. Conventional sources of energy ami bahut familiar words ami khuna pam. So a chapter 2 bahut interesting hoy. Conventional sources of energy ki hoy, non-conventional sources of energy ki hoy, environmental consequences. He karne a gute a tinita chapter moi environment section ot bharai thoisu. Tumalkor jodi mon ase beleg section oto bharabo para, but moi environmental section ot bharai thoisu. So sources of energy ki pohim a khini topics we will be studying. Chapter number 15, our environment. Environment ki hoy, ami to agor class oto pohi ahisu, right? So environment ki hoy eta basic knowledge hamak lagibo. Ecosystem mane ki hoy, food chain ki hoy, food web ki hoy, ozone layer ami agoteo pohisu ne ami kiman class 9 to pohisu etu, class 9 to ozone layer pohisilu, right? So ozone layer ami ako pohim in class 10. Etia hoy 11 to ahibo, 12 to ahibo. In fact, competitive exams in JEE hok, NEET hok, tate to ahibo. Other competitive exams, job related exams, tatu ahe inekwa questions por. So our environment at ekhni ase. 16 at ki ase sustainable management of natural resources. Why do we need to manage our resources? Management of natural resources. Chapter title hoy. Kila ama management kyo lage? Management kyo koribo lage ami? So ami hekhni pohim. Forest and wildlife. Forest ki hoy, wildlife ki hoy, I hope tumalke jana. I am sure tumalke jana.
অকমান ভাবি চাবা সো ফৰেষ্ট কি হয় ওয়াইল্ড লাইফ কি হয় ওয়াটাৰ কোল এন্ড পেট্ৰোলিয়াম অকমান বিফোৰ হেণ্ড নলেজ আমাক লাগিব এইখিনি বস্তুনো কি হয় বিকজ ফৰেষ্ট কি হয় তাৰ ডেফিনিশ্যন আমাক ক্লাছ 10 ত নিশিকায় সেই বস্তুখিনি আমি আগতীয়াকৈ জানি থব লাগিব so this is our environmental section EVS বুলি লিখি থৈছো environmental section we have 14 15 16 15 ৰ যোনটো ওজন লেয়াৰ আমি 9 তো পঢ়িছিলো হে পাৰ্টটো আকৌ চাবা দেন আমাৰ 14 আৰু 16 ত এইখিনি বস্তু coal and petroleum and then water লগতে air এই গুটেইখিনি বস্তু আমি ক্লাস 8 ত পঢ়িছিলো ইনফ্যাক্ট ক্লাস 9 তো অকমান হিন্ট আছে এইবিলাকৰ আছে না so class 8 and class 9 আমি অকমান পঢ়ি থৈছো এইখিনি বস্তু so হে অকমান খিনি মনত ৰাখিবা and class 10 ত আমি আকৌ ইউটিলাইজ কৰিম so আমি কি পঢ়িলো আমি সালো কেমিস্ট্রি কি খুমাই আছে বায়োলজি কি খুমাই আছে ফিজিক্সৰ কি খুমাই আছে and then finally EVS ৰ কি খুমাই আছে আমি গুটেখিনি বস্তু চালো আমি কি ডিসকাস কৰিলো the entire syllabus class 10 ৰ entire syllabus আমি ডিসকাস কৰিলো marks distribution blueprint we have discussed everything this information is on the basis of the information that we have in hand বৰ্তমান আমাৰ হাতত যিমান ইনফৰমেশন আছে this আমাৰ ক্লাস 2 that information ওপৰত বেস কৰি যদি in case Seba কিবা corrections কৰে reductions কৰে changes কৰে we will be back with another video but যদি একো changes নকৰে this is the marking pattern the marking scheme for your upcoming class 10 exam so আজি কাৰণে ইমানে আছিল we have discussed the syllabus we will meet you again in the upcoming classes যত আমি গুটে class 10 in detail discuss কৰিম so thank you for joining